Hello，大家好，欢迎回来学习哦。今天你将会学到注音符号、汉语拼音、心灵分享以及书写练习哦。Today you will learn phonetic notation, Chinese pinyin, spiritual sharing and writing practice. Hoy usted aprenderá notación fonética, pinyin chino, compartir espiritual y práctica de escritura. 的蛋糕的糖果的呢牛奶呢了梨子了请跟着念一次哦。的蛋糕的糖果的呢牛奶呢了梨子了观念转个弯，生命无限宽。 Making a turns in your perception will make life infinitely wide. Da vuelta a tu percepción, y tu vida será infinitamente amplia. The N L 可点击下方链接免费下载书写练习 PDF 哦。 Click the link below. Download the writing practice PDF for free. Haga clic en el enlace de abajo. Descargar la práctica de escritura PDF gratis. 你学会了吗？记得多练习几次，我们下次见哦。